Da, po koju cenu? Po cenu što ja hleb uzimam od njega. Tako je. Zato što strah i nada formiraju ja, zato što možda ću izgubiti. Ali zbog toga u rasu ne puštaju gore. Van ove zemlje. Zato što sa takvim emocijama, zamislite sada da mi imamo mogućnost da dođemo na Mars. Samo zamislite. Ne mi vi, ne nema država, mi tamo nema Srbije, solidu. Nego ljudska rasa došla na Mars. Šta bi radili? Odmah lopate i kopamo! A šta kopamo? Sve! Pola Marsa otkopamo, odnesemo na zemlju. Da nije tako? Normalno. Gde? U Ameriku. Šta ima Mars da bude tamo? Mars treba da bude Americi. I realno, ljudska rasa je destruktivna. Za sada. Ne pričam o jednoj grupi koja sve to vidi pravilno. Pričamo generalno. Zato ova rasa je još uvijek destruktivna. Koncept proradi odlično, a sada treba da ona bude konstruktivna, ne konstruktivna, koja razume balans između ljubavi i mržnje. Zahvalnosti i obrnuto, ja ne znam šta obrnuto je. Nezahvalnost. U svakom slučaju, emocionalni spektar treba da se mijenja. Promjena emocionalnog spektra se implementira užasno teško, zato što da bi se promenio emocionalni spektar čovjeka treba srušiti prethodni fundament, što se sada i radi. Zato se prave budale, da se sruši fundament. I onda on ne zna gdje je levo, gdje je desno, jel valja to, ne valja ovo, ima li smisla, nema li smisla, dezorijentacija. Što se sada događa na ovoj našoj planeti, rasi. Dezorijentacija. I u dezorijentaciji gen mutira. Tako da, moj savjet, dok ste u dezorijentaciji, super. Sad je vreme da gledate u sebe. Zato što kad se orijentiše, vi više nećete moći da gledate u sebe. Ovako će biti složeno. A sad se ruši, sad je sloboda. U nekom smislu. Možete sad da pogledate od čega ste napravljeni. Pa vrednosti, ista ljubav, ista mržnja, to je dezorijentacija. Vrednosti su se promenile. Mlađa generacija ne zna šta treba. Ja ne znam šta da radim sutra. Koji ima mali milion svega izvači. Koliko to ima smisla? Evo vam primjer, drugari. 3 godine, ko posljednje budala, pravim apsolutnu metafiziku. Napravio sam metafiziku zvuka. Uspeo sam, ne zato što sam pametan, ja nisam pametan, ja samo mažnjavam informacije. Kratko i jasno. I onda implementiram. I dobijem onaj efekt koji treba da... Uspeo sam da metafizikom da promenim, da ne objašnjavam mnogo, metal. Rezultat toga što sam napravio signal koji se zove zvuk, koji momentalno formira emocionalno stanje čovjeka. Znači šta je to? Jer što vam reći? To je preko sutrašnji dan reklame. Upališ televizor, stoji čovjek, kaže ti treba da piješ sok od pomoranče. I kod tebe ne prolazi čovjek, momentalno se formira upravo to emocionalno stanje. Jeste, što čovjek dobro rekao, ja treba da pijem sok od pomoranče. Zato što osjeća tako. Ja sam to isprobao. Između nas devojčice sam to isprobao onaj dan kad ste vi slušali moje gluposti. Ja sam 2,5 sata pričao stvari, ja sam razgovarao. Obično čovjek 15 minuta sluša. Posle toga sistem se ovloadi. Samo zato što sam ono glupo, što sam pokazao na mikrofonu, se bilo priključeno. 2,5 sata. Realno, emocionalno stanje je bilo vrlo stabilno. Ljudi su oni su bili pod hipnozom u nekom smislu, zato što emocionalni komfort se pravilno stvara. Što sam ja uradio? Znači što sam uradio? Svaka marketinška agencija da ima mozga ko što nikad nije ni imala, bi rekla, dođi ti ovdje. Ne, Englezi su rekli to. Sad idem za 10 dana za engleskom. Englezi su rekli, wow, kam, čak su mi nazvali, rekao sam da Teslov sam. Implementirao sam na video što ste vi vidjeli. Ista stvar. Šta mislite? Da u zvuku se nešto promenilo ili u video signalu nešto se promenilo?
Apsolutno ne. Nema to veze niti sa zvukom, niti sa videom, stvarno tajno. Ima veze sa metafizikom koja se mikronski događa u tom metalu. Lupetam, ajde tako da kažem. U stvari ne, neću da lupetam, nešto ću objasniti. Radi se samo o kanalisanju etera. Ja sam to opet objašnjeno. Eter. A zato što kod vas, kod nas svih, eter je sastavni dio nas, kad objasnim šta je eter ili ne. Ok. 19. vijek. 19. vijek, malo kasnije. Kad nauka krenula se razvija, pojavio se vrlo pametno razmišljanje da materija je rezultat nečega. I analizama razmišljenja, uključujući Teslu, došli do postojanja nečega, iz čega to radi konflikt koji se zove materija. Konflikt. I onda naučnici onda su krenuli na pronalaženje fizičkog postojanja etera. A point u tome što fizičko postojanje može da uprimeni samo kad se formira materija. Naša fizika, to su parametri materije, a eter nije materija, nego nešto iz čega izlazi materija. Grubo ću reći, zamislite da kad nešto krene da šećeri. Taj šećer, kad šećerenje, kad krene kristalizacija, to je materija. A od čega ona krene da se formira? To se zove eter. Za račun čega se to formira? Za račun mikroskopskih vrtlova samog etera. Eter nije materija. I onda dolaze do temperaturnih, vrlo specifičnih, za nas nejasnih temperaturnih elementa, mi to zovemo svetlo. Light. Ili kvant. To je prva kristalizacija etera. Svetlo. Sada vi mene vidite. 99,9% svega u ovom prostoru je kvant. Takozvana čestica talas svetlosnih. Realnost nije ništa drugo nego kristalizacija etera. Vi sada mene ne vidite, to sve u vašoj glavi. Ja se formiram u vašoj glavi. Vi gledate televizor, to sve u vašoj glavi. Zašto u glavi se to događa? Zato što glava, konkretno mozak, jedno mesto gdje eter se ovako ponaša. I on momentalno, mikronski, to je abnormalno malo, se kristalizuje, zahvaljujući neuronima. Znači, realno, vi kad vidite mene, ja sam se materializovao u vašoj glavi. Jako malo, ali sasvim dobro da vi registrujete realnost. Sve je eter. Ako mi uspijemo, da taj proces kristalizacije realnosti, značimo tako, stavljamo pod kontrolu neku, to što je stavio Tesla. Nije on jedini bio, ali on je taj koji je napravio veliki korak. Onda faktički to se može dogoditi tu. Ostalo samo znači gdje je ta infekcija gdje se to događa. A ja ću reći vam, evo ovdje, ta infekcija. Znači, poznavajući eter, ovdje ja imam mozak, to je instrument, manipulirajući i formirajući materiju u svojoj glavi mikronsku, ja realno mogu da izmoduliram isti proces u njegovom, ne mogu da kažem mozgu, eteru. Kao Bluetooth. I što to znači? To znači da on će me vidjeti. Njegova realnost, njegov glavu će biti ono koje je iskreirala moje. Moje će biti onako koje je iskreirala ona. Tako dalje. I to se događa non stop. Apsolutno non stop. Sad, da li samo mozak je taj koji može da uradi? Apsolutno ne. Svaka materija je rezultat toga. Ja sam uspio realno da modifikujem mikronski eter u metalu. Sasvim dovoljno da se inficira njegov eter. I on kad gleda, to nema nikakve veze. U njegovoj glavi već postoji ta Bluetooth infekcija. Zato on vidi u takozvanom 3D. Realno 3D nema na televizoru, to je običan televizor. Njegova glava formira to. Kao snu, najbolje u ovoj upoređivanju.
U snovi vidite sve u 3D, hoćete 4-4, u 15D možda vidiš. 15, šta god. Zato što to je normalno stanje moždanih procesa. Evo što sam uradio. Zato može bude zvuk, može bude video, može bude apsolutno bilo šta. Može da bude i lečenje vaših problema. Može da bude i misao. Realno može da bude apsolutno sve. I kome treba takva snaga, power, da bude van kontrole? Aha. Nikome to ne treba. Zato što distanca uopšte nije bitna. Takve snage postoji kod vas. Ništa posebno, ja tu nisam, ne razlikujem se od vas. Nego, ako obratite pažnju malo više u sebe, bukvalno, svoje mogućnosti prirodne. Ja vidim ovdje, ne znam koliko nas ima, 50 komada, 50 bogova. Mislim, 30 boginja, 20 bogova.